नमस्कार प्रिय भक्तगण, आज आमी आपनादेर एकटी भोलाभाला भक्तेर काहिनी शोनाबो। भिडियोटी शुरू करार आगे जारा एखोनो चैनलटिके सबस्क्राइब करेननि तारा अवश्यई चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल आइकनटी क्लिक करे दिन, जाते आमादेर प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपनार काछे पौंछाते पारे। तो चलुन बेशी देरी ना करे भिडियोटी शुरू करा जाक। एक ग्रामे भोला नामे एकजन मानुष थाकतो। जेमन तार नाम तेमोनी से छिलो सरल सोजा ओ अल्प बुद्धि। ना तो से खूब चालाक छिलो और ना तो अन्येर चालाकी बुझतो। सबकिछु खूब साधारण भावे करतो। लोकजन प्रायई तार कथा निये हासाहासि करतो। से भगवानेर भक्त छिलो किन्तु अनेक गरीब छिलो। जंगले गिये काठ केटे से जीविका निर्वाह करतो एवं माटिर कुड़े घरे एका थाकतो। सप्ताहे एकदिन से शहरेर मंदिरे गिये प्रार्थना करतो। एकदिन से देखलो मंदिरे भगवानेर मूर्तिर सामने प्रचुर धूप और धुनो ज्वलछे, जार कारणे चारिदिके धोঁয়ায় भरे गेछे। भोला भाबलो एत धोঁয়ায় तो भगवानेर चोख ज्वलछे, कष्ट होच्छे। से बोल्लो, प्रभु आज आपनी आमार संगे बाड़ी चलुन। आज काठ बिक्री करे एकटू बेशी टाका पेयेछि, ताई आमरा दुजोन मिले भालोभावे खेते पारबो। ताई एई सरल मन देखे भगवान तार सामने प्रकाश दिलेन एवं बोललेन, ठीक आछे, तुमी गिये खाबार बानाओ, तारपर आमाके डेके आनबे, आमी आसबो। एसब शुने खुशी हये भोला बाजार थेके खाबारेर सब जिनिसपत्र किने निल, मन दिये रान्ना शुरू करलो। रान्ना शेष होले भगवानके डाकार जोन्नो मंदिरेर दिके गेल। पथे जेते जेते तार संगे एक क्षुधार्थ बालकेर देखा हलो। बालकटी बोल्लो, आमार खूब खिदे पेयेछे। एई कथा शुने भोलार मने दया हलो। से बालकटीके निजेर बाड़ीते निये गिये भालोबासा दिये खावालो। तारपर आबार से मंदिरेर दिके रওনা हलो। एबार पथे एक बृद्धा महिलार संगे देखा हलो। बृद्धा बोललेन, बाबा अनेक दिन धरे खेते पाइनि, किछु खाबार पेले खूब भालो हय। भोला ताकेओ निजेर बाड़ीते निये एसे खावालो। एबार तो भोलार बाड़ीर सब खाबार शेष हये गेल। भोला व्यवसायीर काछे गिये बोल्लो, आमाके एकटू चाल डाल दिन, आज आमी भगवानके खावानोर प्रतिश्रुति दिएछि। व्यवसायी हेसे बोल्लो, एमनो कखनो हय नाकि? भगवान कारो बाड़ी खेते आसे नाकि? तखन भोला बोल्लो, ना ना, भगवान आमाके कथा दिएछेन तिनि आसबेन, आपनि शुधु दया करे शस्य दिन। तारपर व्यवसायी मजा करे बोल्लो, ठीक आछे, बाइरे राखा बस्तागुलो भेतरे तुले दिले आमी तोमाके शस्य दिए देब। भोला एके एके सब भारी बस्ता भेतरे निये गेल। खुशी हये व्यवसायी ताके किछु चाल डाल दिल। भोला आबार रुटी भात रान्ना करलो एवं भगवानके डाकार जोन्नो मंदिरेर दिके गेल। मंदिरेर दरजाय से एक बृद्ध मानुषके देखते पेल, जिनि खूब क्षुधार्त छिलेन। भोला ताकेओ निजेर बाड़ीते निये गिये खावालो। शेषे भोला आबार मंदिरे गिये बोल्लो, प्रभु दुःखित, एकटू देरी हये गेल, एखन चलुन, खाबार तैरी हये गेछे। भगवान बोललेन, आमी तो खेये फेलेछि, एखन आमार खिदे नेই। भोला अबाक हये बोल्लो, एटा किभाবে হয় प्रभु? আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন আমার বাড়িতে খাবেন। তখন ভগবান বললেন, ভোলা তুমি 3 বার আমাকে খাইয়ে দিয়েছ। সেই বালক, বৃদ্ধা মা আর বৃদ্ধ মানুষ, ওরা কেউ আলাদা ছিল না, ওরা আমিই ছিলাম। আমি আলাদা আলাদা রূপে তোমার বাড়িতে গিয়ে ভোজন করে এসেছি। কিন্তু ভোলার এই সব বোঝার ক্ষমতা কম ছিল। সে মানতেই চাইল না যে ভগবান তার বাড়িতে খেয়ে এসেছেন। ভোলার জেদ দেখে শেষে ভগবান বললেন, ঠিক আছে, আমি একই শর্তে খাবো, আমাদের দুজনকে একই থালায় একসঙ্গে খেতে হবে। ভোলা রাজি হলো। ভগবান ও ভক্ত এক থালায় বসে খাওয়া শুরু করলেন। ভগবান খাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। এরপর থেকে ভোলার দিন বদল হলো। তার ব্যবসা, ঘর সংসার সব সমৃদ্ধি হয়ে গেল। এই ঘটনা দেখে সেই ব্যবসায়ীও লোভে পড়ল। সেও ভগবানকে নিজের বাড়িতে খাওয়ানোর পরিকল্পনা করল আর মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে বলল, প্রভু আপনি ভোলার ঘরে ভোজন করেছেন, আপনাকে আমার ঘরে এসে ভোজন করতেই হবে। ভগবান বললেন, ঠিক আছে, ভোজন তৈরি করো, তারপর আমাকে ডাকতে এসো। সে ব্যবসায়ী খুশি খুশি নিজের ঘরে আসলো আর অনেক চাকর দিয়ে মণ্ডপ সাজালো। 36 রকম পদ রান্না করালো। তারপর ভগবানকে ডাকার জন্য মন্দিরে গেল।
পথে সেই একই বালক, বৃদ্ধা মা ও বৃদ্ধ মানুষ আবার এলেন, কিন্তু ব্যবসায়ী তাদের বকাঝকা করে তাড়িয়ে দিল। শেষে মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে বলল, প্রভু চলুন, ভোজন তৈরি আছে, আমার বাড়িতে গিয়ে ভোজন করবেন, চলুন। কিন্তু ভগবান বললেন, তুমি 3 বার আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, এখন আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না। ব্যবসায়ী ক্ষমা চাইল, কিন্তু ভগবান ততক্ষণে মূর্তিমান হয়ে গিয়েছিলেন। এর থেকে শেখা যায় যে আমাদের সবসময় প্রতিটি প্রাণীর ওপর দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব রাখা উচিত, কখনো কারোর অবজ্ঞা করা উচিত নয়। প্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের যদি এই কাহিনীটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করে কমেন্টে জয় শ্রী হরি অবশ্যই লিখবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর হ্যাঁ, মনে করে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, যাতে আমাদের ভিডিওর নোটিফিকেশান সর্বপ্রথমে আপনার কাছে পৌঁছাতে পারে। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।